الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہم یہاں پہنچے تھے نا. قاسم بول رہا ہے کہ آ، وزن ما وزن کا تمہارا وزن کتنا ہے. قاسم بولتا ہے 60 کیلن، یعنی کہ 60 کو بولتے ہیں نہیں 60 کیلن، 60 kgs. وما وزنك انت، اور تمہارا وزن کتنا ہے. سالم بولتا ہے 100 کیلن، 100 کلو. قاسم بولتا ہے انت سمین جدا، تم بہت موٹے ہو. سالم بول رہا ہے وہ انت نحیف جدا، اور تم بہت پتلے ہو. نحیف بولتے تھن کو، جو پتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور سمین بولتے موٹے کو. سمین کوئی نام رہتا ہے سمین شاید. الارض، ٹھیک ہے. فاکیہ کیا ہوتا ہے؟ میوہ، فروٹ. الارز، ارز ہوتا ہے رائس، ٹھیک ہے. سمک ہوتا ہے مچھلی، فش، ٹھیک ہے. خبز، بریڈ. یاکل وہ کھاتا ہے، کھاتا ہے. میں نکالتا ہوں تجوید اردو میں بھی آپ. مطعم، ریسٹورانٹ. عشاء، شام کا کھانا. شام کو انڈے بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ. غدا، لنچ، ٹھیک ہے. فطور، بریک فاسٹ. وجبات، وجبات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجبات کا مطلب ہوتا ہے میل، میلز، ٹھیک ہے. میلز. وجبہ ایک میل. وزن ہو گیا وزن، ویٹ. قلیل ہو گیا کم. کثیر ہو گیا زیادہ. مئتو کیلن کا مطلب ہوتا ہے 100 kg. سمین موٹا. نحیف پتلا. اس کے بعد تدریب، ایکسرسائز. اجب عن الاسئلة باختصار، آپ سوالوں کے جواب دیجیے اختصار کے ساتھ، ان شارٹ جواب دیجیے آپ. الى اين يذهب سالم، سالم کہاں پہ گیا. سالم کہاں پہ گیا؟ یہاں لکھا ہے نا. کہاں پہ گیا تھا وہ؟ يذهب سالم الى المطعم، گیا سالم ریسٹورانٹ. اصل میں یہ سوال جواب خود ہی کرنے ہوتے ہیں، لیکن میں پھر بھی دکھاتا ہوں. میں اسپون فیڈنگ بہت کرتا ہوں بچوں کو آج کل، ہمیشہ سے عادت ہی ہو گئی ہے. من یأکل 3 وجبات، کون کھاتے ہیں 3 میلز. اب ہم لیسن اکارڈنگ نہیں بولیں گے، اکارڈنگ ٹو ہم لاجک بولیں گے. پھر باقی آپ خود دیکھیں گے، چیک کریں گے، ٹھیک ہے، لیسن سے. من یأکل 3 وجبات، کون کھاتا ہے 3 میلز. میں بتاؤں گا. هشام يأكل 3 وجبات، یا حامد يأكل 3 وجبات. حامد کھاتا ہے 3 میلز. من يأكل وجبة واحدة، ابراہیم يأكل وجبة واحدة، ابراہیم کھاتا ہے ایک میل. ٹھیک ہے. اگر مجھے بولنا، میں یہاں بول رہا ہے کہ ماذا يأكل قاسم، کیا کھاتا ہے قاسم فی الغداء، لنچ کے اندر. يأكل قاسم فی الغداء، کھاتا ہے قاسم لنچ کے اندر. الدجاج، مرغے کو. یا السمک، کس کو؟ مچھلی کو. ماذا يأكل سالم في الغداء، سالم کیا کھاتا ہے لنچ میں. يأكل سالم في الغداء الأرز، وہ کھاتا ہے کیا؟ ارز بولتے ہیں اس کو، رائس کو. الأرز، ارز. اور ہم بولیں گے والبیضہ، بیضہ ہوتا ہے ایگ، ٹھیک ہے، بیضہ. اور وہ دجاج یا دجاجہ ہوتا ہے مرغی، دجاج مرغا، دجاجہ مرغی. یا دیک، روسٹر، گارڈر کوکرز کو بولتے ہیں، مرغا بڑا سا. من ما وزن سالم، واٹ از دا وزن آف سالم، سالم کا وزن کیا ہے؟ ست 50، 70 کیلن. کیا 70؟ وزن سالم، جو سالم کا وزن ہے 70 کیلن، وہ 60 kg ہے. وہ 60 نا، 60 کیلن، ٹھیک ہے، 60 کیلن. ما وزن قاسم، وزن قاسم کتنا ہے؟ 70، 70 کیلن کے جی. کتنا آسان تھا یہ، بہت ہی آسان تھا یہ. الطعام والشراب، کھانا اور پینا، ٹھیک ہے. الحوار الثانی، سیکنڈ کنورسیشن. انظر، آپ دیکھیے. واستمع، آپ غور سے سنیے. واعد، اور آپ ریپیٹ کریے. المضیفہ، ٹھیک ہے. المضیفہ اور المسافرہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. یہ مضیفہ ہم دیکھتے ہیں پہلے کیا ہوتا ہے. مضیفہ شاید بولتے ہیں جو یہ ہوتا ہے مہمان. میں دیکھوں گا پھر بھی جو ضیافت دے گا شاید. دیکھو مضیفہ. ٹھیک ہے. مضیفہ کا مطلب ہوتا ہے ہوسٹس. کیا ہوتا ہے؟ ہوسٹس، ٹھیک ہے. ہوسٹس یا فیمیل فلائٹ اٹینڈنٹ، ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ لکھیں گے ہوسٹس یا فیمیل فلائٹ اٹینڈنٹ. اٹینڈنٹ
अटेंडेंट या होस्टेस, ठीक है। होस्टेस या फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट को हम क्या बोलते हैं? मदीफ़ा। अल मदीफ़ा। और अल मुसाफिरा क्या होता है? अल अब क्या अल मुसाफिरा? ये सफ़र से बन गया होगा। मैं देता हूँ अल मुसाफिरा क्या होता है। अल मुसाफिरा का मतलब क्या होता है? मुसाफिरा का मतलब होता है मुसाफिर ना, मुसाफिरा। मुसाफिर बोलते हैं ना, ये मुसाफिर घर में आ गया। मुसाफिर क्या होता है? जो ट्रैवलर होता है। मुसाफिरा क्या होती है? फीमेल ट्रैवलर। फीमेल ट्रैवलर। और अल मदीफा क्या होती है? फीमेल फ्लाइट अटेंडेंट, ठीक है। या हम बोलते हैं फीमेल होस्टेस, ठीक है। ये होता है। तो हम देखेंगे अब इनके बारे में जो ये बात करते हैं, ठीक है। पहली बोल रहा है मादा ततलुबीन मिन अत्ताम, आप क्या चाहते हो खाने में से, ठीक है। मादा ततलुबीन मिन अत्ताम। अल अल मदीफा का मतलब जियाफत से बन गया, जियाफत देने वाली, ठीक है। जो मतलब होस्टेस ना, होस्टेस जो होती है, एयर होस्टेस होती है, होस्टेस होती है। मादा ततलुबीन मिन अत्ताम, तुम क्या चाहती हो खाने में से? ततलुबीन, ठीक है, क्योंकि ये मोनस से बात कर रही है तो यहाँ पे या नून से एंड हो जाता है ये। ततलुबु असल तलब से बन गया, तलबा यतलुबु, फिर ततलुबीन। अब कैसे बन गया वो आपको समझ में नहीं आ जाएगा, और बस ये लर्न करना है गोटा। मादा ततलुबीन, ये बोल रहे हैं मादा ततलुबीन, आप क्या चाहते हो? मादा ततलुबीन, व्हाट डू यू वांट? या मिन अत्ताम, फ्रॉम खाना, आप खाने से क्या खाना चाहते हो? मादा ततलुबीन मिन अत्ताम। बोल रहा है कि بعض السمك I want some fishes, कुछ मछलियाँ। والأرز من فضلك، और राइस प्लीज। من فضلك का मतलब होता है प्लीज। المضيفة बोल रहा है, मदीफा बोल रही है वमादा तुतलुबीन मिन الشراب، तुम क्या चाहती हो पीने में से? मुसाफिरा बोल रही है मा अन मिन फضلك, वाटर प्लीज, मुझे पानी चाहिए। المضيفة बोल रही है जो ना मतलब हॉस्टेस है, मादा तुफद्दलीन मिन الفاكهة। तुफद्दलीना का मतलब क्या? आप क्या प्रेफर करोगी, आप किसको फजीलत दोगी, ठीक है। मादा तुफद्दलीना, आप किसको प्रेफर दोगी, आप किसको फजीलत दोगी, ठीक है। मादा तुफद्दलीना, व्हाट डू यू प्रेफर من الفاكهة from the fruits। मुसाफिर अब हो रही है अत्तमर अवल अनब। अत्तमरा, तमर बोलते हैं डेट को, खजूर को, ठीक है। और रुतब क्या होता है? खजूर। लेकिन तमर का मतलब होता है ड्राई खजूर, जो जो ड्राई होते हैं। और रुतब का मतलब होता है वेट खजूर, जो वेट होते हैं थोड़े से, उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा होता है कंटेंट। अवल अनब, अतमर अवल अनब, या तो डेट या तो क्या इनब। इनब का मतलब होता है क्या? ग्रेप्स, ठीक है। इनब क्या होता है? ग्रेप्स। अलमुदीफ़ा क्या बोल रहे हैं? वहल तशरबीन चाय, और क्या आप पीती हो चाय? अलमुसाफिरा बोल रही है ला उफ़द्दिलुल कहवता, नहीं, मैं प्रेफर करती हूँ कहवा, मैं प्रेफर करती हूँ कॉफ़ी। कहवा मतलब होता है कॉफ़ी, ठीक है। या कहवा मतलब होता है कहवा जो हम पीते हैं, कहवा पानी में डालते हैं ना वो। कौन कहवा क्या डालते हैं? कहवा कैसे बनाते हैं? दाल चीनी डालते हैं वो सब चीज़ें। कहवा मतलब हो गया क्या? कॉफ़ी भी कहवा के मतलब में आ जाती है। वरना कॉफ़ी के अलग वर्ड भी आता है, उसको बोलते हैं बुन। बुन हो गया कॉफ़ी, या अल कहवा भी होता है क्या? कॉफ़ी। अच्छा अल मदीफ़ा, मदीफ़ा क्या बोल रही है? मदीफ़ा नहीं मुदीफ़ा, ठीक है। अल कहवा बिल हलीब, क्या कॉफ़ी विद दूध, विद मिल्क, कॉफ़ी मिल्क वाली? المسافر बोली नअम यस अल कहवत बिल हलीब, कहवा विद हलीब, विद दूध, विद मिल्क। हलीब बोलते किसको? दूध को। और लबन बोलते किसको? कर्ड को, जामदुद को, कर्ड को। المضيفة هل تريدين شيئا آخر، क्या आप चाहती हो कुछ और? شيئا آخر something more, क्या आप चाहती हो कुछ और other things? المسافر बोली لا وشكرا no thanks، لا وشكرا، ठीक है। आपको पता है यहाँ पे वक्त बुलाना पड़ता है। आप बोलेंगे ला हो गया नो, वा हो गया एंड, नो एंड थैंक यू। क्योंकि अगर ये वाला आएंगे ही नहीं तो क्या ला शुक्रन नो थैंक यू, ला शुक्रन नो थैंक यू। यहाँ बोलना पड़ता है ला नहीं, ऐसा तुम्हें नहीं करना है, वाह शुक्रन थैंक यू। नजर नजर इसने की जजाकल्ला। कोई बोलता है चाय पियो, जजाकल्ला, जजा सब चमने क्या। और हम बोलेंगे ला, ला शुक्रन की थैंक यू, ला जजाकल्ला। तो पहले थोड़ा पॉज लेना पड़ता है बीच में। जैसे वो है उठो मत बैठो, या उठो मत बैठो, देखिए उठो मत, उठा नहीं है, बैठो बैठे रहो। या बोलेंगे उठो,
मत बैठो। आप समझ रहे पॉजिशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है? पॉज करेक्ट जगह पे देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीच के अंदर। जो दुनिया के बड़े बड़े होते हैं ना स्पीच जो देते हैं, वो 6 सेकंड पॉज भी देते हैं बीच में, अटेंशन जो है ग्रैस्प करने के लिए। जिसमें ने भी अटेंशन ग्रैस्प किया पॉज देने के बाद। तो विदाउट पॉज ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी इंसान का, खासकर ऑडियंस का, हम अटेंशन ग्रैस्प करेंगे। वरना उनको हो जाता है कॉग्निटिव लोड। हम लगातार बात बोल रहे होते, वो सुन रहे होते, बोल रहे होते सुन रहे होते, कुछ मोनोटोनस हो जाती है, मोनोटोनस वॉइस हो जाती है। लेकिन जब इंसान पॉज देता है, कभी पिच हाई करता है, कभी लो करता है, कभी रुक ही जाता है, तो इससे एक ऑडियंस जो है वो अटेंटिव रहती है। और पॉज के टाइम वो सोचती है, 1 मिनट सो क्या बोलना है इसके बाद। वो सोचते हैं, तो वो रहते क्या, वो रहते ईगर टू लिसन व्हाट नेक्स्ट। ठीक है। तो ये तो जरूरी पॉज की इतनी इंपॉर्टेंस होती है स्पीच में। लेकिन अब इतना पॉज नहीं देना कि पॉज पे पॉज देते जाएंगे, फिर लोग इतना इतना बोर हो जाएंगे, बोलेंगे कि क्या रुक रहा है सिर्फ। ये बिल्कुल करना है क्या, सोच समझ के पॉज देना होता है। जैसे यहाँ पे ऐसे किया हमने। अल मुदीफा क्या बोल रही है, अफवन, अफवन हो गया क्या, सॉरी। अफू, कर सा अफू, या अल्लाह कर सा अफू, अल्लाह मुझे बख्श दो। अफवन क्या होता है, सॉरी, SORRY। या अना आसिफ, आई एम सॉरी, अना आसिफ मैं माफी चाहता हूँ, अना आसिफ। الطعام والشراب या खाना और पीना। المفردات وكابلري। انظر واستمع واعد، आप देखिए, आप गौर से सुनिए और आप रिपीट करिए। माउन क्या होता है, पानी। कहवतुन क्या होता है, कहवा। शायुन क्या होता है, चाय। हलीब क्या होता है, दूध। शराब क्या होता है, शराब होता है ड्रिंक। तमर क्या होता है, डेट। इनब क्या होता है, ग्रेप्स। ताम क्या होता है, लजीज, क्या बोल रहा हूँ, लजीज, खाना। यतरुबु क्या होता है, वो तलब करता है, ही सीक्स। यशरबु क्या होता है, वो पीता है। ठीक है, ठीक है। पहले मुझे निकलते बहुत कश्मीरी अल्फाज, अब मुझे कम निकलते हैं। मुझे आदत हो गया कश्मीर न करना क्लास के दौरान, क्योंकि वरना जो गैर कश्मीरी होते हैं वो समझ नहीं पाते। उनके लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ मुझे कोई भी कश्मीरी लफ्ज़ निकलना चाहिए, लेकिन निकल जाता है बीच बीच में। तदरीब इस्तिआब। तदरीब तदरीब इस्तिआब एक्सरसाइज है यहाँ पे। ठीक है। इस्तिआब होता है शायद अंडरस्टैंडिंग गेन करना उसकी। फिर भी इस्तिआब, हाँ मैंने पढ़ा था पिछली बार, इस्तिआब होता है वही। तदरीब इस्तिआब का मतलब होता है कॉम्प्रहेंशन बिल्ड करने के लिए, जो है ये कॉम्प्रहेंशन बिल्ड करने के लिए क्या करना। सलाम इंशाल्लाह पक्का कर सकता हूँ केशव भाई। हम कहाँ मेरे यहाँ। इस्तिआब का मतलब होता है कॉम्प्रहेंशन, क्या होता है, कॉम्प्रहेंशन या अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अ, यानी कि तदरीब इस्तिआब, exercise for understanding for comprehension. أجب عن الأسئلة الآتية. أجب عن الأسئلة answer the following questions باختصار with اختصار. اختصار का मतलब होता है बिल्कुल शॉर्ट में बोलना है। ماذا طلبت المسافرة من الطعام؟ क्या सीख, क्या चाहा मुसाफिरा ने खाने में से, उसने क्या कहा मुझे क्या खाना है। طلبت المسافرة मुसाफिरा ने तलब किया من الطعام खाने में से القهوة कहवा यानी कि कॉफ़ी को, और वल मुझे याद नहीं है, والسمك और मछली। ठीक है। और जो उसने कहा होगा, उसने क्या बोला था मुझे क्या खाना है। उसने कहा था आई नीड, उसने कहा था السمك بعض السمك والأرز والماء، और उसने पानी मांगा था, माँ बोलते हैं पानी को, वाटर को। ठीक है। उसने ये सब चीज़ें मांगी थी। उसके बाद ماذا طلبت من الشراب उसने क्या चाहा पानी पीने से। अच्छा ये खाने में से पानी नहीं आ जाएगा। طلبت من الشراب القهوة والماء وطلبت من الطعام उसने खाने में से क्या तलब किया, क्या, الأرز खाना और السمك بعض السمك कुछ मछलियाँ। मुझे मछली पसंद नहीं है खानी। ماذا طلبت من الفاكهة उसने क्या तलब किया खाने में से। طلبت सॉरी फ्रूट्स में से। طلبت من الفاكهة उसने फ्रूट से सीख तलब किया चाह। التمرة एक तो डेट पाम्स खजूर, और والعنب और खजूर यानी कि इनब। هل ستشرب الشاي क्या तुम अनकरीब चाय पियोगे। नअम سأشرب الشاي हाँ मैं अनकरीब चाय पीऊंगा। या ला अशरब सअशरबुल कहवत मैं अनकरीब कहवा पीऊंगा। ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे, बस अशरबु लगाना है फर्स्ट पर्सन के लिए। मैंने आपसे कहा था एक ऐप आती है
मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ अभी इंशाल्लाह। उसका नाम है सर्फ कॉन्जुगेटर। वो दिखाती है सारे गर्दानें जो हमने पढ़ी थी, लेकिन आपको समझ नहीं आ जाएंगे उनके। आप ग्रामर नहीं जानती है, स्पोकन अरबिक बुक है, ग्रामर की बुक बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, हर दिन शायद बोलता हूँ मैं क्लास में। वो क्लास जो वीडियोज़ है मैंने रिकॉर्ड किए ऑलमोस्ट 37 वीडियोज़। रिकॉर्ड करते करते मैं थक गया था उस टाइम पे, लेकिन इसलिए आप वो देख सकते हैं इंशाल्लाह। هل ماذا تشرب ماذا ستشرب؟ तुम अनकरीब क्या पियोगे؟ سأشرب القهوة، अनकरीब मैं कहवा पीऊंगा। أين دار هذا الحوار؟ ठीक है। أين دار هذا الحوار؟ कहाँ पे इस कन्वर्सेशन का حوار दरवाजा। घर घर यानी कि दार बोलते घर को, ठीक है। जैसा कोई लिखता है घर को, दारुल हिशाम, दारुल मूसा, मूसा का घर, हिशाम का घर, ऐसे ही। तो अइन दारुल हिवार, कहाँ पे है हिवार का घर? सॉरी, अइन दार हादर हिवार, कहाँ पे घर इस कन्वर्सेशन का? हिवार क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन को। अइन दार हादर हिवार का इन शॉर्ट मतलब होता है वेयर डिड दिस कन्वर्सेशन टेक प्लेस? ये बात कहाँ पे हो गई? अइन दार हादर हिवार, दार हादर हिवारू, ये कन्वर्सेशन कहाँ पे हो गई बताइए, शाबाश। कहाँ पे हो गई है? पता ही नहीं। मैं जहाज में, फिर तैयारा, जहाज में, ठीक है। फिर तैयारा मैं लिखूंगा। दार हादर हिवार, ये हुई है कहाँ पे हुई है? तैयारा के अंदर ये हुई है, प्लेन में बिल्कुल। तैयारा, तैयारा क्या होता है? एरोप्लेन, ठीक है। या तैर बोलते हैं बर्ड को, पता है? अब पता है एरोप्लेन कैसे बन गया? देखिए, अगर दुनिया में बर्ड मत होती, एरोप्लेन नहीं बन जाता। आप देखिए, उस होती है स्ट्रीमलाइन शेप बराबर एरोप्लेन को। एरोप्लेन ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन शेप्ड, या जैसे मछलियाँ होती है वो क्या होती है? स्ट्रीमलाइन शेप्ड। तो इंसानों को आइडिया इससे आ गया ना, नेचर से, वरना वो क्या कर पाते? कुछ नहीं। हमने आइडियाज नेचर से लिए, जो हमने बनाई इन चीज़ें। जिन चीज़ों को बनाने के बाद इंसान बोलता है कि हम ही गॉड है, गॉड की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी आ गई है, वो सोचते हैं कि हमारे पास जो रैशनैलिटी है वो कहाँ से आ गई है। हम खुदा को ही भूल जाते हैं इसके बाद। तो तैर होता है बर्ड, और तैयार का मतलब होता है एरोप्लेन, ठीक है। अगर हम एरोप्लेन देखते और हम बोलते एरोप्लेन देखने के बाद, किसी ना किसी इंजीनियर तो इंजीनियरिंग की होगी, वो एरोप्लेन बना दिया होगा, ठीक है। हम फोन देखते, हम बोलते किसने फोन तो बनाया ही होगा, ऐसे खुद नहीं बन सकता है फोन। हम कुछ भी देखते हैं, पेन देखते हैं, खुद बन सकता है इतना काशकारी के साथ यहाँ पे काटना है, ऐसे ऐसे कट मारना है, निबलानी है, खुद बन सकता है? नहीं। तो हम कैसे बोलते यूनिवर्स खुद बन गई है? हम कैसे बोलते कि ये बर्ड इतना इंटेलिजेंट डिजाइन, मैं इतना इंटेलिजेंट डिजाइन, आप इतना इंटेलिजेंट डिजाइन, हम सारे इंसान, सारे क्रिएचर्स, हम कैसे खुद बन गए बाई चांस? ठीक है, माँ की वो में इंसान बन जाता है, लेकिन शेप कैसे आ जाती है? और इंसान कैसे इतना परफेक्ट बन जाता है विद रैशनैलिटी एंड कॉन्शियसनेस एंड कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड डिजाइन? ये तो पॉसिबल ही नहीं विदाउट बिलीविंग इन क्रिएटर। क्रिएटर पे बिलीव करने के बाद ही एवरीथिंग बिकम्स पॉसिबल। सॉरी, मतलब समझ आता है कि कैसे होगी। यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन है ही गॉड। यूनिवर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकती है इंसान को विदाउट बिलीविंग इन क्रिएटर। इम्पॉसिबल है, बिल्कुल अल्ट्रा सुपर डुपर इम्पॉसिबल। अच्छा, मादा तुफद्दिलु अंत, तुम किसको फजीलत देते हो? अल अनब अव तमर, ग्रेप्स को या खजूर को? उफद्दिलु, अब आएगा ना अलिफ यहाँ पे। अब समझ रहे ये चीज? अब बताइए, आप समझ रहे ये चीज कि तुफद्दिलु के बाद हम उफद्दिलु बोलेंगे? उफद्दिलु, मैं प्रेफर करूंगा। अगर मैं तेज बोल रहा हूँ, मुझे बोले चैट में आप तेज पढ़ा रहे हैं, क्योंकि सुबह बोल रहे थे बच्चे आप तेज बोलते हैं, लेकिन आपको तेज नहीं लगता है शायद, क्योंकि आपको आप यूज्ड होंगे शायद तेज पढ़ने से। ठीक है, उफद्दिलुल अनब, आई प्रेफर अल अनब, यानी कि आई प्रेफर ग्रेप्स, या उफद्दिलुल तम्र। मुझे खुद बोरिंग लगता है जो ना कोई आहिस्ता पढ़ाता है, मुझे मुझे इतना तेज तेज, मैं इंटू टू करता हूँ हमेशा वीडियोस को, मैं देख ही नहीं पाता हूँ आहिस्ता, मुझे दिमाग खराब हो जाता है उस चीज़ से। तो तेज से मुझे पसंद होता है सुनना चीज़ों को, लेकिन हर एक आदत नहीं होती है इस चीज़ की तेज से बोलने की, है ना। मुझे बोलता है दोस्त तुम बहुत इंफॉर्मेशन देते हो एक साथ सारी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं ज़्यादा देता हूँ। हाँ तभी स्लो, हाँ बिल्कुल। क्या होता है कि कभी हमें सोचते हैं कि स्लो बोलने से इंसान समझता होगा, नहीं समझता है। स्लो बोलने से भूल जाती है पुरानी बात, वो क्या बोल रहा होता था। अब ये होता है कि इंसान को तेज बात करनी चाहिए, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहां पे पॉज देना है, और वहां पे स्लो बोलना है जरूरी, है कि नहीं? अच्छा, उफदिल अनब, आई प्रेफर ग्रेप्स, या उफदिल तमर, आई प्रेफर खजूर, डेट। मादा तुफद्दिलु, तुम क्या प्रेफर करते हो? व्हाट डू यू प्रेफर? 2x वीडियो देखते हाँ, तभी आदत हो गई, हाँ ये सच है। अब पता है इस टाइम पे क्यों इतना, मतलब लोगों का अटेंशन स्पैन ही खत्म हो गया है, सारा अटेंशन स्पैन खत्म हो गया है पूरा। 2 मिनट की रील को रीच नहीं आती है कुछ।
एक 10 सेकंड की रील होती है उसको रीच आती है, मतलब इंसान को इतना टाइम नहीं है कि वो 2 मिनट तक देखेंगे कुछ। ये हो गया इंस्टाग्राम की रील से, इंस्टेंट डोपामिन चाहते हैं सारे, बस इंस्टेंट डोपामिन मिलना चाहिए एक साथ, डोपामिन रिसेप्टर्स फटने चाहिए, इतना उनको डोपामिन मिलना चाहिए एक साथ। आदत हो गई है सच में। अच्छी बात है, होनी चाहिए इस एज में आदत। जब इस एज में समझ नहीं पाएंगे तेज बातें, तो कब समझ पाएंगे? अभी तो हमारी जो अकल होती है वो एपिटो पे होती है ना। मादा तुफद्दिलु, तुम क्या करते हो? अल कहवत अम चाय, तुम क्या प्रेफर करते हो, कहवा या चाय? उफद्दिलु अल कहवत, मैं प्रेफर करता हूँ कहवे को, या उफद्दिलु अश-चाय, मैं प्रेफर करता हूँ चाय को, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमें पढ़ना अल हिवारु सालिस, थर्ड कन्वर्सेशन। मैं चाहता हूँ हम ये किताब खत्म करें, इसलिए मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ आज से, आराम से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह, फर्स्ट पार्ट तो खत्म करना ही कम से कम। अल हिवारु सालिस, थर्ड कन्वर्सेशन। उन्जुर वस्तमि वअद, आप देखिए, आप गौर से सुनिए और आप रिपीट करिए। अज़्ज़ौज और अज़्ज़ौजा, ज़ौज बोलते हैं हस्बैंड को, ठीक है, ज़ौज क्या होता है? हस्बैंड। और ज़ौजा का मतलब होता है वाइफ, या ज़ौज बोलते हैं स्पाउस को, ज़ौज, ठीक है। स्पाउस क्या होता है? तो हस्बैंड तो वाइफ। लेकिन अगर ज़ौजा बोलेंगे तो डेफिनेटली सिर्फ वाइफ ही होती है, लेकिन ज़ौज में एहतिमाल होता है, क्या होता है? एहतिमाल। एहतिमाल का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, चांसेस, प्रोबेबिलिटी। एहतिमाल होता है कि ज़ौज का मतलब वो प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब एहतिमाल हो गया, चांसेस है दोनों, है वही प्रोबेबिलिटी वही होता है, चांसेस है। ये तो ज़ौज का मतलब होता है हस्बैंड तो वाइफ, लेकिन अगर ज़ौजा आ जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ वाइफ का मतलब होता है, ठीक है। अज़ौज, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पे। अज़ौजा वालेकुम अस्सलाम, और आप पर भी सलामती हो। अज़ौज, हस्बैंड बोलता है, जैसे कि हस्बैंड बोलता है हमेशा वाइफ से, अना जाउआन जिद्दन, मैं बहुत भूखा हूँ। अज़ौजा बोलती है, वाइफ बोलती है, अल गदाउ अलल माइदती, जो लंच है वो टेबल के ऊपर है। माइदा बोलते हैं टेबल को, ठीक है, या दस्तरखान को बोलते हैं, दस्तरखान को या टेबल को, जैसे कि कुरान के अंदर सूरतुल माइदा है, ठीक है। दस्तरखान है, टेबल आप मानिए, माइदा क्या होता है? दस्तरखान या टेबल, माइदा, ठीक है। माइदा क्या होता है? टेबल या डाइनिंग टेबल जहाँ पे खाता है इंसान। الزوج बोले ما هذا, what is this? سمك, fish, ولحم and meat, लहम बोलते हैं मीट को, समक बोलते हैं मछली को, फिश को, ठीक है। ودجاج and मुर्गा, यानी कि मुर्गा क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मुर्गे कॉक। और हैन क्या होता है? मुर्गी। दजाजह अगर बोलेंगे, दजाजह होता है क्या? मुर्गी, यानी कि हैन, ठीक है। और दी क्या होता है? रूस्टर। रूस्टर क्या होता है? तो क्या मुर्गा कॉक जो होता है, रोस्ट होता है वो गांड कॉक, जिसको एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, खतरनाक होता है, जो बड़ा होता है कुछ, जो खतरनाक होता है, रंग बिरंगे होता है, थोड़ा वाइट भी होता है, थोड़ा ब्राउन भी होता है, ब्लैक भी होता है, ग्रीन भी होता है, थोड़ा सा रेड भी होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है, प्यारा लगता है शक्ल में। तो दजाज वो अरुज और राइस, ठीक है। दजाज क्या होता है? कॉक। और दीक क्या होता है? दीक, रोस्टर। वो अरुज एंड राइस, ठीक है। ये रहा दजाज, ये रहा लहम। लहम का मीट कहाँ पे? इसको इसमें होगा अंदर से। والسلطة سلطة، سلطة बोले सैलड को, सीधी सैलड, सलाद, ठीक है। والفاكهة and fruits، وهذا كثير جدا، ये बहुत ज़्यादा है। This is too much، هذا كثير جدا، ये बहुत ज़्यादा है। الزوج لا تأكل لا تأكل، मत खाओ मत खाओ मत खाओ، اجلس बैठो। गुस्सा करिए आप। الزوج لماذا أنا جوعان، क्यों मैं भूखा हूँ، मैं खाना चाहता हूँ। الزوجة बोल रही है لدينا ضيوف، हमारे हमें मेहमान आ गए आज। तुम मत समझो तुम इतने खास हो तुमने खाना खाया, बस मेहमान आ गए थे हमें, ठीक है। ये सच में ऐसे ही बोल रहे हैं क्या? ये कैसे बात कर रहे हैं? आईना ज़यूफ़ फी ग़ुरफ़तिल जुलूस, बेचारा भूखा है, इसको भूखा ही रखा है इस बेचारे ने। الزوج لماذا أنا جوعان، क्यों मैं भूखा हूँ। الزوجة لدينا ضيوف، हमारे पास मेहमान आ गए। ضيوف बोलते हैं गेस्ट्स को, मेहमानों को, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हल अताका हदीस ضيف इब्राहिम المكرمين, क्या आपके पास आ गई खबर इब्राहिम के गेस्ट की? ضيف वहां पे लफ्ज है क्या? ضيف। और ضيوف क्या? हल अता हल अताका हदीस ضيف इब्राहिम المكرمين, ठीक है। ضيوف क्या होता है? गेस्ट्स, यानी कि मेहमान बहुत सारे, उनको बोलते क्या? ضيوف। जैसे मुझे बाप ने कहा कि जब वो एक बार हज पे गया था ना,
वो मेरी माँ, तो अब वो चढ़े थे ऐसी गाड़ी में, अरब वाली गाड़ी में। तो उसने उनसे कहा था, अरब वाले ने, कि तो उसने उनको लाया था खाना वाना सब कुछ गाड़ी में। अब वो बोल रहे थे तुमने ऐसा क्यों कर दिया हमारे साथ, इतनी जियाफत क्यों लाई तुमने हमारे सामने। उसने कहा था बस जवाब में, अंत ज़ुयूफ़ुर रहमान, तुम रहमान के गेस्ट्स हो, तुम रहमान के गेस्ट्स हो, जब मैं तुम्हें नहीं ऐसा करूँगा तो कौन करेगा तुम्हें, ये उसने कहा था। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे। الزوج لدينا صفوف، हमारे पास ضيوف सॉरी हमारे पास अ, मतलब ये है मेहमान है, मन कौन आ गए। अज्जौज, वालिदी मेरी जो माँ है, वो वालिदी मेरा फादर जो है ना, वालिद क्या होता है फादर, वालिदी माई फादर, या अबी माई फादर। वालिदा क्या होता है मदर, वालिदती माई मदर, या उम्मी माई मदर। वालिदी व वालिदती माई फादर एंड माई मदर, व अखी एंड माई ब्रदर। तो ये तीन आ गए। अइन ज़ुयूफ़ मेहमान कहाँ पे, अज्जौजा बोल रही है फ़ी गुरफ़तिल जुलूस, बैठने वाले कमरे में, सिटिंग रूम में जो है वो सारे हैं। अब देखिए ज़यफ़ क्या हो, ज़यूफ़ क्या होता है, मेहमान गेस्ट्स। जवान भूखा, माइदा दस्तरखान, सलता सैलड, यजलिसु वो बैठता है, ज़ौजा वाइफ, ज़ौज हस्बैंड, दजाज मुर्गा, लहम मीट। उसके बाद अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मन अल जवान, भूखा कौन है। आप बताएंगे यहाँ पे जेर क्यों आ गया है कि नहीं, क्योंकि मन था ना असल में, मन अल जवान था, मन अल जवान। लेकिन यहाँ पता क्या हो जाता है, आपको ये समझ नहीं आ जाएगा, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आपको ये समझ नहीं आ जाएगा। यहाँ पे लाम पे क्या होती है, सुकून। नून पे क्या है, सुकून। यहाँ पे टू टू सुकून मीट हो जाती है, इनको बोलते हैं जो है सुकून, इसको बोलते हैं इंग्लिश में वोवल लेस, क्या बोलते हैं, वोवल। ये वोवल मतलब होता ही है, वोवल मतलब होता है AEIOU, और जबर जेर पेश और वोवेल्स इन अरबिक। क्योंकि देखिए, जबर करती है इंडिकेट ए है ना, अ आई क्या होती है जेर, और ई क्या होता है, या यू क्या होता है पेश। तो वॉवेल्स होते हैं वही, ये सुकून वॉवेल नहीं होती है इसको, अब जिस पे सुकून होती है उसको बोलते हैं वॉवेललेस लेटर, क्या बोलते हैं, वॉवेललेस लेटर। जब टू वॉवेललेस लेटर्स मीट करते हैं, टू वॉवेललेस लेटर्स व्हेन दे मीट, इसको बोलते हैं इल ते उस साकिनैन, इल्तिका उस साकिनैन। टू वॉवेललेस लेटर्स व्हेन दे मीट। ये आपको समझ में नहीं आ जाए, ग्रामर कैसा है, और ग्रामर हम नहीं पढ़ रहे। तो जब इल्तिका उस साकिनैन हो जाता है तो उसको जोड़ने के लिए जेद आनी पड़ती है नीचे। तो हम पढ़ेंगे मनिल जवान, कौन है भूखा, भूखा कौन है। अज़्ज़ौजु जौआन, जो हस्बैंड है वो भूखा है। अय्यु वजबतिन अलल माइदा, कौन सी डिशेस है दस्तरखान पे। क्या क्या था, दजाज वल्लहम वल मौजूद अलल माइदा, मौजूद है दस्तरखान के ऊपर, बाकी आप खुद ही करेंगे। मा तआमुल गदाई, लंच का खाना क्या है। तआमुल गदाई आप खुद देखेंगे क्या होगा, वो आप जवाब देंगे। मैंने ज़ुयूफ मेहमान कौन है। वालिदतु ज़ौजा, व वालिदतु ज़ौजा, वाइफ की जो वालिदा है, वो वालिदुहा, हा वो वालिदुहा, एंड हर फादर, वालिदतु ज़ौजा, वो वालिदतुहा एंड हर, एक मिनट, वालिदु ज़ौजा, वो वालिदतुहा, हर मदर, व अखूहा एंड हर ब्रदर। ठीक है। अब पता है पहले मैं बोलता जो है, अगर बोलेंगे हर ब्रदर क्या होता है, हर ब्रदर और हिज ब्रदर, फर्क क्या है। हिज ब्रदर हो गया जब भाई का भाई होगा, और हर ब्रदर जब बहन का भाई। मैं बोलता यहाँ पे हर आ गया, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हर नहीं आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे निस्बत होती है उसकी उसकी ओर ना, कि उसकी इसकी ओर, इससे हर आ जाता है। मतलब मुझे मुझे हर हिस्सा समझ नहीं आता, मतलब पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था इस चीज़ के बारे में। मुझे पिछले साल समझ आ गया ये, हर और हिज, पता नहीं ऐसा होता है किसी इंसान को, कुछ समझ नहीं आ जाता है। मैंने ज़ुयूफ मेहमान कौन है, मैंने कहा अइन हम वो कहाँ पे है, हम फी मौजूद, वो मौजूद है, फी गुरफतिल जुलूस, बैठने वाले कमरे में। अइन हादल हिवार, ये कन्वर्सेशन कहाँ पे है। हादल हिवार फिल मतबख़, किचन में करते हैं ना शायद वो हस्बैंड वाइफ, पता ही नहीं, शायद। हाँ किचन में होंगे वैसे, हम सोचते खुद ही बोलते हैं सोचने के बाद। मादा तअकुलु फिल गदाई, तुम क्या खाते हो लंच के अंदर। आकुलु अरुज़ा, मैं खाता हूँ राइस, वद्दजाज और मुर्गा, واللحم والشاي والماء والتمر والسمكة وكل شيء ما أجد. الخبز والقهوة والفاكهة والأرز والحليب، أحب الطعام كثيرا كلها. أو شيء समझ नहीं आ गया होगा मैंने क्या कहा। अच्छा, ماذا تأكل في الغداء، तुम क्या खाते हो लंच में। सब कुछ खाता हूँ मैं ज़्यादा खाता ही नहीं हूँ, मैं कम खाता हूँ। नज़र लगे, पहले मैं बहुत खाता था, अब नज़र लग गई है। आज मैंने खाना भी नहीं खाया।
اتنی نظر لگ گئی ہے، میں پہلے بہت کرتا تھا پہلے. التدریب نمبر 2. سیکنڈ ایکسرسائز. سل بین الکلمتین، آپ جوڑیے دو سینٹینسز کو المتضادتین جو اپوزٹ ہوں گے. اپوزٹ، متضاد جو ہوں گے. فار ایگزامپل نحیف پتلا، پتلے کا اپوزٹ کیا آئے گا؟ سمین موٹا، یہ رہا سمین. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سمین. اچھا، ہاں قلیل و کثیر ہے نا. یستیقظ وہ بیدار ہو جاتا ہے، ینام وہ سوتا ہے. اب بتائیے یہاں پہ ویژولس کتنا فائدہ پہنچاتے ہیں اللہ کی قسم. اس سے اچھی کتاب بنی ہے ویژولائزیشن سے انسان کو بہت فائدہ مل جاتا ہے. یہ دیکھیے لا اور نعم، نو اور یس. اس کو دیکھنے سے مجھے بیماری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ آنکھوں کو. چشمہ کا نمبر بڑھ گیا اس آن لائن کلاس دینے دیتے. اس کے بعد اتنا نمبر نہیں ہے، چھوٹا نمبر ہی ہے لیکن بڑھ گیا نمبر پہلے سے. الطعام والشراب، کھانا اور پینا. مفردات اضافیہ یعنی کہ ایکسٹرا وکیبلری. ٹھیک ہے. العرض کیا ہوتا ہے؟ عرض کا مطلب پریزنٹیشن. انظر آپ دیکھیے، وستمی آپ غور سے سنیے، واعد اور آپ رپیٹ کریے. آپ پتہ ہے میں کیا پڑھنے آج؟ جیسے کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم پڑھتے عدد یعنی کہ کاؤنٹنگ، آپ کو یاد نہیں؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. آپ کو یاد ہوگی انشاءاللہ. اور میں نے آپ سے کہا تھا آپ دیکھیں گے والا ویڈیو میں نے سینڈ کیا تھا، وہ کاؤنٹنگ فرام 1 to billion یا ٹریلین. آپ نے دیکھی وہ؟ اب بتائیے چیٹ میں ہاں ہے نا، آپ کو بولنا پڑے گا. بتائیے. ہاں بتائیے آپ. دیکھا آپ نے ویڈیو؟ آدھی دیکھی. بے شک ہو رہا ہے دیکھا کہ نہیں آدھا بھی. دیکھا ہوگا آپ نے شاید انشاءاللہ. میں حسن الظن رکھتا ہوں لوگوں سے، حسن الظن، اچھا گمان رکھتا ہوں میں. انشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا. آپ پورا دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے پورا انشاءاللہ اچھے سے. آپ یاد بھی کریں گے. وہ عدد کا مطلب ہوتا ہے کاؤنٹنگ، اور العدد الترتیبی کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ العدد الترتیبی کا مطلب ہوتا ہے آرڈینل نمبرز، جہاں پہ آرڈر آ جاتا ہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ. ہم نے وہ یاد کیا تھا. الاول فرسٹ، الثاني سیکنڈ، الثالث تھرڈ، الرابع فورتھ، الخامس ففتھ، السادس سکستھ، السابع سیونتھ، الثامن ایٹھ، التاسع نائنتھ، العاشر ٹینتھ. اب ہم وہی کریں گے یاد، لیکن اس کے فیمینائن کاؤنٹر پارٹس، اس کے مونس والے صیغے. فیمینائن کاؤنٹر پارٹس یعنی کہ وہی فرسٹ سیکنڈ تھرڈ، لیکن فرسٹ عورت سیکنڈ عورت تھرڈ عورت، یا فرسٹ فیمینن سیکنڈ فیمینن تھرڈ فیمینن فورتھ فیمینن. آپ سمجھ رہے؟ تو اول نہیں بولیں گے، ہم بولیں گے اولا. اولا کا مطلب ہے فرسٹ. اگر مجھے بولنا ہوگا لڑکی فرسٹ آ گئی، مطلب وہ اولا ہے. اولا ٹھیک ہے فرسٹ. اولا فرسٹ. ثانیہ، اب ثانی نہیں، ثانیہ گول تلانا ہے اینڈ پہ. اس کو بولتے تاء المربوطہ. تاء المربوطة قولتا. الثالثة third feminine. الرابعة fourth feminine. الخامسة fifth feminine. السادسة sixth feminine. السابعة seventh feminine. الثامنة eighth feminine. التاسعة ninth feminine. العاشرة tenth feminine. اس کے بعد التدریب یعنی کہ ایکسرسائز. رتب الاعداد، آپ ترتیب دیجئے کاؤنٹنگ کو. الثانية سیکنڈ، الرابعة فورتھ، الأولى فرسٹ، الخامسة ففتھ، الثالثة تھرڈ. آپ خود ہی بولیں گے الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. التدریب الثانی سیکنڈ ایکسرسائز. سل آپ جوڑیے بین العدد، عدد کاؤنٹنگ کو، والترتیب ہی اور اس کے ترتیب کو. فرسٹ الأولى، second الثانية، third الثالثة. third دیا ہی نہیں ہے یہاں پہ. اچھا third تھا سوری. الثالثة. الثانية second یہ second. الأولى first یہ رہا. الخامسة ایسے، یہ تو پتہ ہی ہے. أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة سابعة ثامنة تاسعة عاشرة. جو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اینڈ گھولتا سے. اس لیے آپ دیکھیے کسی کا نام ہوتا ہے سمیہ، کس کا نام ہوتا ہے کچھ بھی نام ہوتا ہے کسی کا، کوئی نام کس کا ہم بولیں گے، کس کا نام آپ بولیے لڑکی کا نام. توبہ، طیبہ، عاشرہ، واسعہ، سالمہ، جالسہ. تو ان پہ کیا آتا ہے گولتا. ایسا ہو جاتا ہے.
التدريب الثالث third exercise سل بين العددين. آپ جوڑیے دو عدد کو، دو کاؤنٹنگ کو، ٹھیک ہے. الثاني second، الثانية second عورت. الخامس fifth، الخامسة fifth feminine. الأول first مذكر، الأولى first feminine. الرابع fourth مذكر، الرابعة fourth feminine. الثالث fourth third masculine. الثالثة third feminine. اب سمجھ آ رہا ہے؟ انشاءاللہ سمجھ آ رہا ہے. میں تیز نہیں بڑھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم جلدی سے ختم کر لیتے. اب یہ بہت آسان ہے. مجھے آسان چیزیں پسند نہیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آسان. اور ایک بات واللہ یاد رکھنی چاہیے، یہ بات سچ ہے اللہ کی قسم، ایکسپیرینس کے ساتھ میں بول رہا ہوں یہ چیز، کہ جب انسان بولتا ہے کوئی چیز آسان ہے، وہ ہو جاتی بھی ہے آسان. سیلف بلیف کبھی نہیں کھونا چاہیے. سیلف بلیف نہیں آتی ایروگینس میں. دیکھیے ہمیں لگتا ہے سیلف بلیف یا سیلف کانفیڈنس کس میں آتا ہے؟ ایروگینس میں. نہیں، ایروگینس میں نہیں ہوتا ہے. بلکہ یہ تو شکر میں آ جائے گا کہ آپ کو پتہ ہے، آپ شکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا کہ ہاں مجھے بلیف ہے اپنے آپ پہ، جو ایبلٹیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے میں انہیں بلیو کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب سیلف بلیف کے بعد لوگوں کو جو ہے بی لٹل کرنا، ان کو حقیر جاننا، ان کو انسگنیفیکنٹ جاننا، یہ کون ہے وہ کون ہے میں پتہ نہیں کیا ہوں، اس کو بولتے ہیں ایروگینس. بی لٹنگ ادرس، غمت الناس. تو سیلف بلیف کبھی نہیں کھونا چاہیے عربی کے بارے میں خاص طور سے. بولنا چاہیے سب آسان ہے، آسانی سے بن جاتا ہے. انسان بولتا ہے مجھے کل کو بھول جائے گا سب کچھ، بولتا بھی ہے سب کچھ. انسان بولتا ہے مجھے سب یاد رہے گا، یاد بھی رہتا ہے سب کچھ. تو سیلف بلیف اتنا امپورٹنٹ ہے. جو بھی نگیٹیوٹی انسان میں کے ذہن میں آ جاتی ہے نا، یا جو بھی لیس پروڈکٹیوٹی آ جاتی ہے انسان کے کریئر میں کسی بھی چیز میں، وہ صرف ریزن ایک ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو گیا ہوتا ہے. اور شیطان چاہتا بھی ہے کہ انسان سیلف ڈاؤٹ میں جائے. ٹھیک ہے. شیطان چاہتا ہے کہ انسان سیلف ڈاؤٹ میں جائے، وہ محنت نہ کرے. اگر محنت کرتا بھی ہے تو سیلف ڈاؤٹ میں ڈال دیتا ہے. تمہیں کچھ نہیں آئے گا، تم کیا ہو، دیکھو وہ تم سے آگے، دیکھو اس کا دماغ تم سے آگے، تمہیں دماغ کمزور ہے، تمہیں وہ چیز نہیں، یہ چیز نہیں ہے. تو سیلف بلیف کبھی نہیں کھونا چاہیے. اور ہارڈ ورک کرنی ہے. ہارڈ ورک بہت ضروری ہوتی ہے. وداؤٹ ہارڈ ورک کیا مل سکتا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا انسان کو، کھاک نہیں ملے گی انسان کو ہارڈ ورک کے بغیر. کیونکہ سمپل لا آف یونیورس ہے، اس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، کازل ایتھیکل لا اس کو بولتے ہیں شاید. شارٹ کازل افیکٹ لا. جتنا آپ کسی چیز پر میں ایفرٹس دیں گے اتنا اس میں آپ دیکھیں گے نتائج اتنے زیادہ کانسیکوینسز. کوئی بھی خود ہی کچھ نہیں بن جاتا ہے جب انلیس اس نے خود کو گرائنڈ کیا ہوتا ہے کہ نہیں. تو اپنے آپ کو گرائنڈ کرنا ہے عربک کے اوپر. اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کو ملکہ حاصل ہونا چاہیے، آپ کو اتھارٹی آنی چاہیے عرب پہ، تو پڑھنا ہے عربک. ویڈیوز دیکھنے سارے 57 ویڈیوز، 37 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کیے برابر. پچھلے 8 مہینے سے 500 کچھ ویڈیوز میں اپلوڈ کیے. ختم ہو گیا، میں میرا سوشل لائف ختم ہو گئی، میں زیادہ باہر نکلتا ہی نہیں. مجھے محلے والے بولتے تم کہاں ہوتے ہو غائب. لیکن مجھے اچھا لگتا ہے یہ، کیونکہ مجھے اس میں شوق تھا عربی میں. تو اس لیے کیا میں بول رہا تھا کہ محنت کرنی ہے ہم ساروں کو انشاءاللہ. بنا محنت کے کچھ بھی نہیں آ سکتا ہے. اور موٹیویٹڈ رہنا ہے. اور سب سے بڑی موٹیویشن ایک مسلمان کے لیے کیا ہونی چاہیے عربی زبان پڑھنے کے ٹائم میں؟ کہ مجھے قرآن سمجھ میں آنا چاہیے برابر عربی زبان میں، اور میں دین سمجھوں گا. دین سمجھنے کے بعد انسان بہت عقل مند بن جاتا ہے نا. وہ ایک الگ نظریے سے دنیا کو دیکھتا ہے، دنیا کے لوگوں کو سمجھتا ہے، ان کو پرکھتا ہے نا. جب وہ دین جانتے ہیں تو دین میں خیر ہے انسان کے لیے. ہمیشہ دین میں خیر ہے انسان کے لیے. تو دین جاننے کے لیے عربی زبان کی بہت خصوصیت ہے، اہمیت ہے. تو یہ رکھنی ہے دماغ میں یاد. تو خود انسان پڑھے گا نا. جب انٹرسٹ ہوتا ہے نا تو خود ہی موٹیویشن آ جاتی ہے، خود ہی ڈیڈیکیشن آ جاتی ہے، خود ہی کنسسٹنسی آ جاتی ہے، خود ہی سب کچھ آ جاتا ہے. تو ڈرائیونگ فورس کیا ہوتی ہے ہر چیز میں؟ انٹرسٹ اور موٹیویشن. تو یہ دو چیزیں نہیں کھونی ہے، نہ انٹرسٹ نہ موٹیویشن. باقی انشاءاللہ عربی آسان ہے. اصلی عربی میں اگر مانیں گے آسان بھی ہے مشکل بھی ہے. مطلب میں بتاؤں گا آپ کو ایسے، میں پچھلے 4 سال سے 3 سال سے پڑھ رہا ہوں عربی اچھے سے، 4 سال سے لگ بھگ. ابھی بھی مجھے ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے کتاب پڑھنے کے لیے. یار نے خود دیکھا ہوگا میں کتاب پڑھاتا ہوں یہ والی، میں کتنی بار دیکھتا ہوں میننگ الفاظوں کے، ہے کہ نہیں. تو اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ اس میں وکیبلری بہت واسٹ ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ